डिफेंस का एक पुराना बंगला। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ अफवाह नहीं है। ये कहानी कराची डिफेंस के उस पुराने बंगले की है जिसे देखकर लोग रात को रास्ता बदल लेते हैं। इस बंगले के बारे में कहा जाता है कि इसकी खिड़कियों के पीछे एक छोटी बच्ची की रूह खड़ी रहती है और जब हवा तेज होती है तो उसकी हंसी रात को अंधेरे में गूंजती रहती है। मुझे भी पहले यकीन नहीं था जब तक मैं खुद उस बंगले के अंदर नहीं गई, और जो मैंने देखा उस दिन के बाद आज तक मैं वो नहीं भूल पाई। 1978 का साल। कराची का डिफेंस अभी नए नए बंगलोज का एरिया था। ब्लॉक नंबर 13 कॉर्नर पे एक बड़ा सा बंगला बन रहा था। ऑनर एक बिजनेसमैन जो बहुत कम बोलने वाला, आंखों में अजीब सा खौफ, उसकी एक छोटी बेटी और बीवी उसके साथ रहते थे। नेबर्स कहते हैं कि घर में अक्सर चीखों पुकार होती रहती थी। एक रात वहां से एक तेज चीख आई, फिर चंद दिन तक कोई बाहर नहीं निकला। फिर पता चला कि उनकी बच्ची गायब हो गई है। मलिक ने कहा किडनैपिंग हो गई। पुलिस भी आई लेकिन कुछ मिला नहीं। उस रात के बाद बंगला हमेशा के लिए बंद हो गया। लोगों ने देखा खिड़कियों पे छोटी छोटी उंगलियों के निशान और बच्ची की हंसी सुनाई देती है। अब 30 साल तो गुजर चुके हैं। हर टैक्सी ड्राइवर, चौकीदार इस बंगले का जिक्र करते ही वहाँ सब लोगों को वार्न करता है कि अंदर मत जाना, जो भी गया वो वापस नहीं आएगा। मैं, मेरी दोस्त समरा एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, कराची के भूतों वाले घर। हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिफेंस का बंगला भी एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ एक लड़का दानिश कैमरा और फ्लैश लाइट लेकर साथ आया। रात के 11:30 हो रहे थे। तीनों ने बंगले का गेट खोला। गेट का लोहा पूरे जंग में भरा हुआ था। गेट खुलने की इतनी तेज आवाज आई और फिर एकदम से हवा का झोंका। बंगले के अंदर एक घना सा अंधेरा, हवा में पुराने कपड़ों और मिट्टी की खुशबू। समरा ने धीमी आवाज में कहा कि क्या तुम दोनों तैयार भी हो अंदर जाने के लिए? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया, पर दानिश खामोश रहा। बहरहाल हम तीनों अंदर चले गए। हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का एक जोरदार झोंका आया जिससे मेरे हाथ का माइक हिल गया। फ्रंट हॉल में बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स, पेंट उतर चुका था, आंखें बिल्कुल खोखली लग रही थी। दीवार पे उंगलियों के निशान से लिखा हुआ था कि निकल जाओ। एक कमरे में एक पुराना झूला था और एक डोल नजर आई जिसका सर कटा हुआ था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। समरा मजाक में बोली, कितनी स्केरी प्लेस है ये, पर उसकी आवाज जिस तरह कांप रही थी सिर्फ मुझे ही याद है। तभी हमें अंदर से हल्की पैरों की छप छप सुनाई दी। हमने फ्लैश लाइट ऑन की, उस तरफ घुमाई लेकिन कुछ नहीं दिखा। कैमरा में माइक पे आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। मेरी सांस बहुत तेज हो रही थी और हाथ ठंडे पड़ रहे थे। अब बारी आई सेकंड फ्लोर पे जाने की। सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर स्टेप पे अजीब सा शोर आया था। सीढ़ियों पे पुराने खून के धब्बे दिखे। एक कमरा जो लॉक था, दरवाजा आधा खुला हुआ था। दानिश ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुराना कोट और एक छोटा सा कबर्ड था। कबर्ड में एक डायरी मिली और डायरी में लिखा था, मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। अगर वो मुझे छोड़कर जाएगी मैं उसे यहाँ रोक लूंगा।
اب وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھیلے گی۔ ڈائری کے آخری پیج پوری طرح پھٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نے غصے میں پھاڑ دی ہو۔ فلیش لائٹ بلنک ہونے لگی، بیٹری بہت ڈاؤن ہو گئی۔ تبھی ایک چھوٹی سی شیڈو ہمارے پاس سے گزری، جیسے کہ ایک بچے کی پرچھائی ہو۔ اس کا سفید سا فراک تھا جو ہوا میں ہل رہا تھا، لیکن آواز نہیں تھی۔ سمرا کی سانس اٹک رہی تھی۔ کہ تم نے دیکھا؟ اچانک سے ہنسنے کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، اور آواز میں کسی نے بولا، میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ سمرا چیخ پڑی، دانش کیا تم نے سنا یہ؟ کیمرہ لینس میں ایک وائٹ فوگ جیسی چیز، ایک کھڑکی کھلی اور ہوا کا زوردار جھونکا۔ کوٹ خود ہلنے لگا، ڈائری اڑ کے گر گئی۔ ایک بچی سامنے آئی، چھوٹی سی ہائٹ، سفید کلر کی فراک اور کھلے ہوئے بال۔ اس نے ہنسی اور کہکے لگانے لگی، پھر ایک ہی سانس میں چلائی، مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے تم تینوں؟ سیڑھیاں نیچے اترتے ہی دروازہ بند، سب کچھ اندھیرا۔ موبائل کا ٹارچ آن کیا، اسکرین پہ خود بھی ایک لائن آ گئی کہ مت جاؤ۔ اچانک مجھے کسی چھوٹی انگلی کا ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا۔ آخر دانش نے دروازہ زور سے کھولا، باہر نکل آئے۔ بہت دیر تک سانس نہیں سنبھل پائی، تبھی ایک سیکیورٹی گارڈ بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا تم لوگ پاگل ہو؟ یہ بنگلہ 30 سال سے بند ہے۔ اس نے کہا، ملک اپنی بیٹی کو یہاں قتل کر چکا ہے۔ جس دن پولیس آئی ملک بھی مر چکا تھا، لیکن بچی کی لاش کبھی نہیں ملی۔ لوگ کہتے ہیں اس کی روح یہاں کھلتی پڑتی ہے، اور جس نے اس سے کھلونا چرا لیا وہ واپس نہیں آتے۔ سمرا نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں وہ ڈول تھی جو بنگلے کے اندر پڑی تھی۔ ڈول خود ہل رہی تھی۔ سمرا نے اس ڈول کو پھینکا، لیکن وہ پھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئی۔ اس دن کے بعد سمرا کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب رات کو بچی کی ہنسی سنتی رہتی ہے۔ آج بھی اگر آپ ڈیفینس کے اس بنگلے کے پاس سے گزرو، رات کے وقت کھڑکی کے پیچھے ایک چھوٹی پرچھائی کھڑی ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ذرا سا غور سے سنا تو اس کی ہنسی ابھی بھی ہوا میں گونجتی ہے، اور شاید آپ کے فون کے مائک پر بھی ریکارڈ ہو چکی ہو۔